ସତରେ ମୁଁ ଏକ ନମ୍ବର ପଦାର୍ଥ। ଛକରେ ଲୋକମାନେ ମୋ ଜାତିକୁ ଉଲ୍ଲା ବୋଲି କହି ମୋତେ ହାରସ କଲେ। ସେ କଥା ଆସି ଘରେ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିବାରୁ ଜେଜେ ମୋତେ ଚାପୁଡ଼ ମାଇଲେ। ଜେଜେଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଜେଜେ ମୋର ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା ଯେ ତୁମେ ବି ମୋତେ ପିଟିଲ? ଏଠୁ ଜେଜେ ଆମ ଜାତି ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଶୁଣ ବୁଢ଼ା, ଲୋକମାନେ କହନ୍ বিভিন্ন কথা কহন গপ কহন, কিন্তু পাত্তর জাতিটা উলা নাই। আমার পাত্তর জাতিটা এক নম্বর চালাক জাতি। ସେଇଠୁ ମୁଁ ଜେଜେଙ୍କୁ କହିଲି, ହଁ ଆହୁରି କିଛି ହେଇଥିବ ନା। ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡୁଅ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବାରୁ ତାକୁ ପରା ସବୁ ଲୁଗା ଦେଇ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ସେଇ କଥା ସେମାନେ କହିକି ମୋତେ ହାରେସ କଲେ। ତମେ କହୁଛ ଭାରି ଚାଲାକ ଜାତି। ଜେଜେ କହିଲେ, ଆରେ ବୁଢ଼ା, ତୁ ଆଜିକାଲିକା ପିଲା, କାହିଁକି ପାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପାଖରେ ସବୁ ଲୁଗା ଢାଳି ଦେଇ ନିଜ ଲୁଗା ଖୋଲି ଦେଇକି ଘରକୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ତା ରହସ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ନା? ଯେମାନେ ତତେ ସେ ଉଦାରିଆ ଗପ କହିଲେ ସେମାନେ ବି ସେ ରହସ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତାପରେ ତୁ ବୁଝିବୁ ଯେ ପାତ୍ର ଜାତିଟା ଚାଲାକ ନା ବୋକା। ରେ ସେ ଯୁଗରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପାତ୍ର ଭାରି ଚାଲାକ ଥିଲା ଆଉ ଭାରି ଛେଣ୍ଡାବାଳିଆ ଥିଲା। ସେ ଲୁଗା ବେପାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, ହେଲେ ତା ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜିପଟା କିଛି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭେଜା ଥିଲା। ମହାଜନକୁ ମାତ୍ର 10ଟି ଟଙ୍କା ଦେଇ ତା ପାଖରୁ କିଛି ଲୁଗା ନେଇ ଆସିଲା। ଜବାବ ଦେଲା ଲୁଗା ବିକିବ, ବାକି ପଇସା ସୁଝିଦବ, ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଲୁଗା ନବ। ମହାଜନ ବି ତା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଏମିତି କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଏ, ଲୁଗା ଆଣେ, ପୁଣି ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ଦିଏ, ଲୁଗା ଆଣେ। ଏମିତି ହେଇକି ସେ ମହାଜନର ସେ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଗଲା। ମହାଜନ ଘର ସାଙ୍ଗରେ ଗୋବରାର ଏମିତି ଭାବ ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିଗଲା। ମହାଜନର ସ୍ତ୍ରୀ, ମହାଜନର ଝିଅ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋବରାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇଲେ। ଗୋବରା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗପ ବି କୁହେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହସେଇ ମଜେଇ ଗଡ଼େଇ ଦିଏ। ସେଟା ହେଲା ତାର ଛେଣ୍ଡାବାଳିଆ ଗୁଣ। ଆଚ୍ଛା, କିସ ହେଇଛି, ସେ ମହାଜନର ଝିଅ ଗୋଟେ ବଢ଼େଇ ଯାଇଥିଲା, ମାନେ ବଢ଼ିଲା ଝିଅଟା। ତା ସହିତ ଗୋବରାର କେମିତି କେଜାଣି ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଗଲା, ଟିକେ ପ୍ରୀତି ବଢ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ଝିଅ ବି ଗୋବରାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆଉ ରହିପାରିଲା। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ପ୍ରୀତି ଏମିତି ଏମିତି ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଗୋବରା ମହାଜନ ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା ଭିତରେ କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ଝିଅକୁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଝିଅକୁ ଫୁଲେଇ ଦେଲା। ଫୁଲେଇ ଦେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଦେଲା। କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ସେ କଥା ଝିଅ ତା ମାକୁ କହିଲା। ତା ମା ସେଇଠୁ ଗୋବରା ଉପରେ ରାଗିଲା। ଆଉ ଏ କଥାଟା ତା ମା କ'ଣ କଲା, ମହାଜନକୁ କହିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ମହାଜନ ତା ବୁଢ଼ୀଠୁ ଜାଣିଲା, କୋଉ ଘଟଣା, ତା ଝିଅ ଘଟଣା, ଗୋବରା ସହିତ ଲୁସୁରୁ ପୁସୁରୁ ହବାର ଘଟଣାଟା, ସେତେବେଳେ ମହାଜନ ବି ରାଗିକି ଫଁ ଫଁ ହେଲା। କହିଲା, ଏଥର ଆସୁ, ତା କଥା ଆଗ ବିଚାର କରି। ମହାଜନ ରାଗିବା କଥାଟା ଅନ୍ୟ ବେପାରୀ ମାନେ ଯାଇ ଗୋବରାକୁ କହିଦେଲେ। ଗୋବରା ଦେଖିଲା, ଯାହା ହଉଛି ହଉ, 50,000 ଟଙ୍କାର ମାଲ ନେଇ ଆସିଛି, ମୋର ପୁଞ୍ଜି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ତା ଢିପା ମାଡ଼ିବିନି, ତା ବେପାର ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ବୁଝିବିନି, ତା ଘରକୁ ଯିମିନି, ସେ ମୋର କେଠି କିସ କରିବ କରୁ। ଗୋବରା ଏଇ ମସୁଧାରେ ରହିଲା। 2-3 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲା। ସେଇଠୁ ମହାଜନ ତାର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ଧରି ଗୋବରାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଗୋବରା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲା, ଗାଁରେ ଲୁଗା ଫେରି କରି ଫେରୁଥିଲା। ଖୁବ୍ ଖରା ହେଇଥାଏ,
से गोटे बरगछ तले बसी थिला सेई बरगछ उपरे एंडुओ भी गोटे थिला। गबरा चारियाडे चाली चाली फेरी करुला ना तेणु थकी जाइथिला। हठात अनेक देखिला दूररू महाजन आउ ता चेला माने घोड़ा चढ़िकी आसुचंती। तेणु कुआड़े जीव आ उपाय नहीं। सेठू से उपाय पाचिला कौन करमी ये महाजन हाबुडू खसीमी केमी। महाजन जेमिति से बरगछ पाखकू पहुंचिला गबरा उपस्थित बुद्धि खटई से एंडुओ सहित कथा हवा आरंभ करिदेला। एंडुओ को गबरा कहूची किस लिबे लुंगी निबे ना धुती लिबे। एंडुओ तो टिके उठी जाए मुंड टिके एमती हलई दिए। सेठू गबरा ताको कहे दीटा जाक लिबे हो ले यह कही ता लुगा बगचिरू लुंगी धुती काढ़ी बरगछ मूल को फिंगी दौची। तापरे महाजन ओह्लैले घोड़ारू ओह्लैले गबरा को कहले भाई कौन करुचु ए लुगा गुड़ा सेमती फिंगुचु कहीं मो पैसा कहीं तो बदमाशी छड़ौची रह तते मु विश्वास करती तू एते विश्वासघातक मो विश्वास रे धूली देलु। गबरा किंतु ता कथा को कान को नौनी से धूम एंडुओ सांगरे कथा हबारे रही। महाजन तार कही चली रागी की कही चली गबरा किंतु एंडुओ सांगरे कथा हवा कंटिन्यू चले आउ कौन करी बुचारू सबू लुगा काढ़ी एंडुओ पटे फिंगी देइछि। तापरे पुणी पचारछि आर किस लिबे मुई पिंधिछु जे गेंजीटा लिबे कि ले कही से खुलिकी दे। एंडुओ तो सेमती मुंड हलौछि आहुरी लिबे गबरा पचारछि आर किसटा दिबी बे मुई तो गोटाए गामछा पिंधिछु सेटा भी लिबे। एंडुओ टिके मुंड हलैले लिबे हो ले कहिबारु से गामुछा जो पिंधिलाटा भी खुलिकी फिंगी बाकी रही अंडर पैंट से पूरा लंगड़ा ही अंडर पैंटा अच्छी। तापरे आहुरी से एंडुओ मुंड हलौछि। गबरा कहिला बे तकई तो सबू देई दिली आर की लिबे मकई लिबे। एंडुओ एमती जतले कला गबरा सेतले से अंडर पैंट पिंधि के दौड़िला हो गले मालो ये एंडोटा मकई भी लिबाई कहूची मोर सब लुगा गा लीला आरी मकई लिबाई कहूची। ये कहीकि से दौड़िला हो मालो बापा लो कहीकि दौड़िला 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 कुआडे दौड़िला नई पटे दौड़िला। नई पटे तो सेतले काशी बुदा हेई थाए हे एते पाण हेइची माने नदी रे एते पानी हेइची कहूची। ये महाजन माने भी ता पछरे पछरे दौड़ी छन। किंतु गबरार आइडिया कौन जे महाजन को से एमती एक्टिंग करे देखै दबो जे से बुझी जीवो गबराटा सुदु उलाटा। तेणु कौन कला से काशी बुदारे पहरिबा एक्टिंग कर। तेणु महाजन देखिला हे सेटा उलाटा या पछरे लगी कौन हम से टंका गला तो गला चलो फेरी चलो या सांगरे कथा ही लाभ नाही कि या को टंका मागिले भी किछि लाभ होबनी। एटा सुदु बुकाटा उलाटा ता नहले सुखिला भुईटा से काशी बुदारे पहरी थांता ना सेठी एंडुओ को लुगा देई थांता पुणी लंगड़ा हेकी दौड़ी थांता डरी। एटा सुदु उलाटा या को टंका पैसा मागी लाभ नाही चलो फेरी चलो जा हबार थिला हेई गला चलो। सेठू चेला माने कहले आ झियो कथा कौन करिबा। सेठू महाजन कहला देखिबा ता कथा कौन गुटे देखिबा कुआडे गुटे बर पात्र देखि ताकू विदा करदबा आ कौन करिबा। सेठू महाजन ता चेला को नेकी फेरी गला। सेमाने चली गला परे गबरा से काशी बुदार उठिला दूर को अनेला आउ खुशी रे करी हसिला कहला जाहो लोक बंची गला। साला महाजन रो टंका तो खाइली खाइली ता भीतर हांडी भी मारा करी। एक कथा कही सारी जेजे मते पचारिले एथर कहरे बुढ़ा उला किए आमर पातर जाटीटा उला की ना से महाजनटा उला।